Hello guys, morning. Tibia, good morning. Say hello my vlog. Hello. Good morning. Goat. Baby girl. Baby girl. Hello. Yeah. Yeah, hello. Goat. Dot. Yeah, Go. hello. Dot. Dot. Nagsasaw-saw lang ah. There's a Dot. goat. 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 Dot. Ang pangalan? Ang pangalan? Goat. Dot. Goat. Goat yun. Goat. There is a cow. Yeah. There's a cow. Yeah. Say opo. Yeah. Dami cow. Pinoy. Hello guys. Yeah. Ah. 28. Say hello guys. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Yan pala yung kuya ko. Hello guys. Welcome to my vlog. Goat. Daming kambing. Yeah. Yung sabi ng goat. Ano sabi ng goat? Ano ulit sabi ng goat? Me. Goat. Guys. Say hello guys. Hello guys. Kami sa dental guys. Papabunot ng ngipin. Masakit kasi lagi yung ngipin ko. Sa barberyalan. Maya ulit guys. Bye. Burger. Bebe. Burger. Hmm? You want to eat burger? Yeah. How many? Two. Two burger? Kaya mo busin Where's the yun? burger? Yung kaya busin yun. You want that? Yeah. Okay. Cook pa. Cook pa yung burger. Burger. Are you happy? Yeah. Yeah. Hug mommy. Kiss mommy. Tibia. Tibia. Hello. Burger. Wow. Hot. Wait lang. Bayad. Burger.
Tapos nakabunutan ng ngipin dyan. Baby girl. May bata na ano, kasi laki ng India. Tapos meron pang baby ng may kasunod pa sa ineng, di ba? Babae? Yun, yung parang karga ni ate, ayaw ating karga dito. Anong kimi? Kabila tayo sa kabila. Kabila tayo dito. Ay, awa. Goat. Sabi ng goat? Ano sabi ng goat? Me. Oh no, there's a Carabao. Siguro na baka mag-ano yan. Magagumintado? Hindi na lang ako gumintado yan. Ayun ang Carabao oh. Babay ka na kay Carabao. Bye-bye. Ang sabi ng Carabao? Ay, mali pala. Mali. Nga. Ano pala yan? Ay, goat yun. Me. Tawid na ng sapa. Tawa-tawa ka pa ha? Para smile. Oh no. Oh no. Oh no. Baby girl, oh no. Mahulog tayo. Mami. Ayan na. Mami. Ayan na. Uwi na kami ng bahay. Mia. Mia. Meron dito ay Lapit na kami sa bahay. chicken, duck, and dog. Let's go.